Naam, wanama watukufu, tulata wakati maana tutanike mle hata usoma aya za Qur'ani ntinaushilozifanya parce que namina usiuha ku kikweli tumdishiani sha Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wanama watukufu, tutanike mle haizonga mjio na humeyani ujumweri salabu kudundoni wa nanzoni vite risani dilani heni ujumbiwa hawi ujona maslaha. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mwenyezi Mungu jo hifadhini banyu nikeni maisha mema inshallah. Donc usaidi la nenu jo shinda ya partage video yinu katikao mwishoka na tisisile jihaku mtu wenda sha usiungu mwinchi shanga mshukuru Mwenyezi Mungu wakanja intervene jana. Haizonga madiso tout de suite parce que mon vidéo qui est court ili wando atijodo la tamuda mwinchi na ukanga bwana ama bukwa alhamdulillah ngo intervenant hakuwa ramazi swala zinu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanan illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونعم وتكوف حداني لومبوسوني حنيون تيبيا حين بابهن وكونم ليو ركادا هونو حرم فرانتا ركاندو حرما شيسوا شماوري ركاندو حرما يمسيوا يابكشيابو ركاندو حرما زدولا بلنا باليزلو حرمو لمنكو haumo mbele yani dua njema. Mwenyezi Mungu muhafidhini ranyire za fami za hanyu. Mwenyezi Mungu yari nusuru hasanti pia yarja'aliye rikemengoni mwanrojo aisho tinmwe dhillillah insha Allah. Namwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadani ngamombo Mwenyezi Mungu yaja'aliye ntinjie naba mrongozi ikao utukie wanadamu khasatan danyir bokosuka bazima shatsida wao bokongo maadui wa hekomor shakhasatan danyi bokonga ranyi sofikiran zima ikonga ronao kaya zinongozi jirio harmo dawla komor zinongoza haki haizo sirenge fursa yenu ilinje ni behe message lo muhimu halisi. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ilinje ni behe message lo muhimu halisi message hiyo nge concerneo e mwananyasi boiwa mbwanono sha kabla ya watukufu ngamrucho ya doni para ngamrongo fursa yinu rangu nibehe emihono ya tanga ya hatu hojumu wanadamu ikao dohundana neze nyafati zenturu rakanizo zinu notamada miwami hawakatika utundana na maranga ya tuma shashi haruma mfumo tifiwa ni wakaribu wararu yo nyazi mgode ya zijailia radina bi qada'i Allah ngar kubaliyo hani amriyahi wal nyazi Mungu wali yariumba ribehemi hono ya tanga ya hatu hujuma khasatan ya fami ya he mwananyasi kaunde ya rola hito kwa jana dossier bokonga mjo ya borde vanu haruma angle nyinwaji haizo baadia nabeha emihono ya tanga ya hatu durenga ya fursa yinu wajau ni mawduiro niyo bandu ngwa hibenza do peulo harme masiwa na mimi ngami harmaudiro tiwa helewa izoboko daula ya kifujari ya Komori wafanyao shadu shindane lewo wanadamu bokongwa mbao ani wanadamu bokongwa ndomba ndwa hila haunafasia watona bezo kana wado anshi haruma umezi na uchafu iliwojo hona mendwale balu wanadamu wa untushindo welewa hata safara lewo yinu pourquoi wanadamu wao wajundao toujours haruma usaidia anzi boko zedalilu ze sasa kanti zonti pia sastimi ukana karjaparo anshi anzi jayinu wala karnoparo anshi anzi jayinu izomba biyo isairengele yango tranquille armoise kilisahatu mono wanama watukufu juzi nga sina mwananyasi wa dini yatoheya wala hambo hari wala qadi
yabo qadhi ngamwelewa ukana kabla mwanadamu ka qadhi yuka imamu kabla mwanadamu ka qadhi yuka fundi yabo sahunda na statut mbili hata jako hunkiwe daraja ya qadhi wa mwanadamu wa mahkama uhukumu ndongo yuka zenongozi nungizo njema au kasi njema leo yaenzi iliyo harumwe masiwa wa mrenge hamvuti handongo zinji shado toka haone sokaya zenongoyo zijiriwa harumwe ntinu Vafo mwanadamu wanrwajwa watanganyiha vakampira juzi wanrwajwa watanganyiha hata heza nongozo zontipia ti haki ulaukaye misihiri yibalwa mwanadamu uo mmoneza mhunda ukaharengwa hamete wangardavi usikuwa jana ardiha hezi wa magubani izode zijiri yo harume komorida ima wananyasi kabati mwanadamu ulo nabdurwa yo wananongo zenda wana ya joya zambe ya wananongo za tuladhimu ya jombo kana zintide helinu sha ngetingo bidi mtoka juma utodo swalia ya Mungu uloma siwani na anzala sumani haizolotanga ku tidoto kawi mwanadamu yarengwa ya yewa shado kawi qadhi wa kamili de yarengwa wa hakimu wa hidawla de yarengwa zabarihi ndini hawakati kao haonesa kaulu la ukati haki ulokai misiri babu yabo zenongo izo mzianshi hawi njini wa Komori mmono zenongo yo izo emakaulu emwananyasi uwo kondo ya yonesa haizo ntina debanyi nji hakuho jume masuala yayo ichondo chokaya ni jihunda mengoni mwandu wakongo ala aniyo emirongozi nestartibu wakondo za jiri hojume suala hiyo ti haki hanyon tipianga mziju wao ti haki hanyon tipianga mzirambu wao wanama watukufu timwambia nukaya tikanti banu haubeha risala ya hemwa na nyasi nono usikwale uu shakabla ya miubehe risala hiyo eshatsababisa na mzoni behe risala hiyo dezajiri harmwa yenti harmwa shesi wa shanzuani usikuwa jana haizo usikuwa jana shakha sotan usikuwa juzi ushelwa jana mrambushiwa mmono ukaya mwanadamu muislamu mwanadamu soroda yarumishi haidawla Komor vatina hata mba haki toka uyonti abonga mambo vatina hata mba haki toka uyonti yode mana nambukana ngamjoko beharisala harumwe mwananyasi nono kabati hata mba haki toka uyonti ya kanti ya usaidi ya fikira ya ukane mwanadamu wola harengwa hanja za haki kabati hata mbanongo ya kanti ya rengele ya honesokana mwanadamu wola haunriha harumwe tendo shatula dhimu shadizo deze vonna za ukamwanadamu woi mzuwani de handani woi hakamkaribu masambi hakahumbirli anakaja kaumbirli daraja na ismu nyinraji itondo toka haka janshi hasindi waende yake gardikorwahe wakati yayo hakaumbirlia Dr. Salami yawe mwanadamu woi rango wakati rahunda zera senyima hizo yawe haini dutu itoka uyonti ngekonti yojuwe mwanadamu uo wanwaka juma humfikirla nai na humfikirlia haini namna itoka uyonti ili wangamize mwanadamu haizo esha nsababisha na kantiba nuhindi niho juma suala yu akaunibe hata njene kantiba njeni beheri sala ya mwiso ya hemwa na yasinono dokaya oskuwa jana bonloha zini na roha tiparwa ni mwanama wamba Abre Said ikawa nabio kanevanu jwa sajiri mine kazi ni bungwa hibenza nga muhafilione hazi ntuna wakati wadudunga zijiri baho wakati anabieza jiri wallahi Mwenyezi Mungu de ulo shahidi wa hangu qsim billahi njaka uamini zenongo zila hata wanama waislamu njaka uamini ukentia Komor ngabo wanadamu warengwa uwerolwa hito wepulwezi to wetrihadamu hata baadi ya hizo wende hata watimwa magali wasisiwa vatinokana za ahli wazijua tidizo bahi tirotoka za ahli wazijua jazijua shana ukaya hatoto stehi mbabi zila kanuni na ila tartibu ya kidini ya mastahi ikaungio wajibu ya hahobo mwanadamu muislamu mwanadamu wakati ya hafa
ngena fardhi nne vokozi mkanti ngizo wajibu zifanyiwa na kazi na ufanyiwa niye shanga ziladhimwa zifanyiwa na nyimlonamu bahike karjahunra wanru ukawarende mwanadamu mkomori mwana mkomori nayi mwana muislamu nayi itoti wanadamu wa komor janshi la kufujar rimlaanioni rimbeshauni za laana za dunia nizontipia ulihoya kabarum samsungu hama kufar wamrumoni makufar wamwabianukana mfanya nongoza tula adhimu vanyumwe toi mweranti zo Mwenyezi Mungu ya hamba si haki ukamwanadamu ngufariki yambo harengwa nembabuza leso nembabuza mramendini babuza shiromani nembabuza ngo yakanizo waneno mvulize galine helila amabalanga si wakati wa kolera bahatanga oronao wafohe coronavirus wandu watingo fanya mba taratibu icho kauyonti si haki hata haizo ngo jazila lazima zirtabishe wallahi ngani mlaboni na Mwenyezi Mungu tikanti honda ni hangu hunu wanangu haruma vakansi ya force wane daula bahitika wakala ntizara fanya ze devoir za hao wallahi tikantine telefoni jawhata mwanangu ani wasu papa qu'est-ce que tu as emnugo joka hamba wakaila daula kikomor daula yambo daula ya Kiislamu hata msubuto mwa imamu wa 100% musulman wallahi thumma wallahi gani mlavyonukana umru wa jahannama ikaondo mufanyila mzaha ngamjohunjia na ngamtauswamaha bajana ngabo wandu wanrenga latasi hasababu yokana hari tsambi yokana hari ngabo ambasadori ya hafa mintu tanjo imumda hubi au timumda hubi shahini mwanala mujojondo kana mfanyo hazi dene mafujari wanu ya adui wahangu bahate mkaribu mwami tanke ngufanyo hazi deno wandu wao ya adui wahangu hatarja rasuli Mwenyezi Mungu tina ujorenga mkaribu ni mtendeze usonimwa maslaha ya hedini usonimwa maslaha ya henti ya hangu hawakati kao haini wakate daule joka njema ya bwana Adamu wachipia ngwa joka wema haizo ngamsubuti ni mbeni uso ni mwambenu kana za nongoza jiri wanama wa Islamu nongoza ukaila dhimu haini mwanadamu iko wakati rulonuwa unu hesa harundu muhe ankilia hengu juzi so masuala shazan tabisha tena hindi doka tirenge telefoni usukaleo nungamla ulio wandu komori hasababu de maranga ya lokomori yani husiana nami wanama watukufu bahi ngamina wandu watanura hadisi watukufu wandu watanua wontipia bahimru mzima de yani kubali wakana wiwi wana emanu mjoza jiri nzuani eza jiri yondo na disohamba do yakakubali kana balanga bonongo za jiri hauyaka ujokana nga bonongo za jiri sho wasa kwatina hata mbarongo wejuao izo de zenongoyo zilo harume maswa komori wanadamu ngolo wafu wabodo bonda kabati mbarongoyo sisi lo hunungarzi juao na kabula rahawa lohula wajazi juao ya munga wa televizio ya komori ya daula ya bunga wa radio ya daula ya bunga wa radio bal na bal shanga mjokana rien que au Comore ila television ambayo ya daula ho chojo hunemba taratibu yokaya ujembe information ya hayo ya bunga mzo wichileti jizila ralizi wizingabi shakutu chojo hunde telejao donc ya boye daula ya Comore ngwa contribuer onronro harmaula ufumato waho wana wa Comore ukawatijue zijiriyo watijue zilio marhaba menji mwana mahajimba ena hasa negosiato eribu mlobanu ranyi sofikira bamwija ngamanzo nende hau haraka shanti na ujoranti baadhi za mafumvu wanama watukufu hawakati kao ala hakika sitabihe roho bona nshizano wozila yakaula mwanadamu muislamu yakauhundwa ni zano wozila wanama watukufu na mwangalie ntujwa kanga mwana onro yekran ya he mwanadamu wakondo ya do ya uloya usikuwa jana yemitilili ya damu wa mwanadamu ya dzihwa yabunga rifiki ngabo yabunga rambo hadziwa ngarambo kana hauloha hafuge haka udzihwa shaka batigarantukan eba wakaja tovurizwa abona mo shesu ala baksha yabo awanga byo harumwe Komori wanama watukufu wanga byo harumwe Komor wa hundanona ndogo jazira
wangabi warolo hito muuzimu raishete mwanyazi ya Husana ni avoka wa hemwana nyasi Abdallah Abdou Hassan gono Maître Yusuf Maître Gérard yakahambeza hunra Abdallah Abdou Hassan yakabalazila kwali dawla Komori ngo utoari wa hito no watoishi harma enzi watoishi harma enzi haudahari shabatika manadamu joparojo amango kana banzinti haki ngar zambawo gamjodo tabiha shangari mwambia unuka ombaba hanu bola labo badima hare majika fulunga mtaoswamaha de toute façon ikrahe manadamu yo ngio harma zero zo sosio nge treneo gamrejai na mbokana ti haki zenu ngozi jiru harma Komor vanu anrujo wanweka umana nruto sazia mbabanu bahanzaniana wanama watukufu na mangalia za jiro kwa juzi mshelo kwa jana ikanti sengio klero kana wayiwambwa Yusufu Jihadi kaundo chef d'état-major haji hunru harumashe si washanzuani zenongozi la hojiri hajuha maraba kwezi hajuha wakati ula wo wa alaikum salam wana watukufu Ustadh Fardini na Hajimbai hanyonti pia mloban nani mwana mshwangu Hadija mlo yabo hanyonti pia umubushra ngani boshloni marhaba na surtout na mpartager video yinu yende hule babi watukufu donc hajihunu harumashe si washanzuani no hajuha habadingo boyanja uhara hujumweza jiri zila ti haki ngam aminu kana siradomo kana maude Komoringe bido junde haruma hawa ya conciliation kabati hawa nganyina haki hanyonti pia wajoparo parhani ha conciliation haruma daula ti haki wanama watukufu mrianige mwanadamu ilati nongoza jire baina ya wandu masovaji hawandu itoka uyonti jau shawala wandu wamba mavamana wala dhimwa virlie daula bahize argument bokondo wazito wao izo des avancées wanibelu Mwenyezi Mungu yajo humrenga haraka Mwenyezi Mungu namrenga haraka karnado mombele ndido njema ekanga bombo kana mombele ndido njema makafiri janyi nyi makafiri ngamsubuti nzambe nangamontoni mwambienu kaya wana Waislamu wadi mwambo kana mruka boso mwana nyambe kafiri bahe mwana nyabo ko mruka mboso yambe kafiri bahe mwana nyabo ko mruka mboso yambe yemnafiki shanada mjawanu zetarehize saza kanti zilio fasadun ufisidifu do walo nuo watiao harumwe ardhi kabati wakati toka uyonti rutokoka wahara wa mkanabo azali Mwenyezi Mungu na utambazele biba hilo l'explose Mwenyezi Mungu na upeshe hito hata zarongo mreda wa nyonti pia Mwenyezi Mungu na mrengeni enti ya Komori johunra uamani gamjumswami hehe ni mkaribu mwao bawanti wanadamu okaya wanradu wafinyila mzaha haizo kwezi sufa jihada junru harumashesi washanzuano wakati zango zila za kaujiri ya kaujuhaba anrudingo bozila za jiri mwanadamu Muislamu mwanadamu na kebesho ya kafiri shawewe uhambwa we Muislamu ngawe na wajibu hajume mwanadamu ya hafa yoti wajibu ya hahe shaya haho we ulonamo wambwange bidoya ya hosiwa ya vambwa ya swaliwa ngede ya diwa mfanya hamala purunku mfanya hamashile nyama emana watumta majuniani mwada mvurizo bahari nindi yabo ngarjua ukana ngabo wenji ejazila ziwa hunao wala karja kanti bo belu ujawdora biokana nahari harola bal hakamrumduhazi alafu baada ya yezo kaja supporte ankete yako fenyilo ino keteda hu zinazila bo belu mjomwe fanyeze makri heni wakati bado parhana banongoyo ngamfanyeze makri limjisandu mwao mweda mwakreje dossier ya hezamini emrenge do baru dossier hezamini kamtina mrumo mrenge tuti bobosha hato kawaeche bobosha kabati son namna jabatoso afikurukana bose mwana mauna biokana na kabati son bose ngena taabusha afikurukana songo njema kabati mruya rengo harmo historia hezamini itoti bogosha rija harmo historia he Medina ya rengo ando kabati mwanadamu ya rengo harmo dossier hiyo itoti
Dr. Salami parce qu'on la dua wakahumtaha wende wa credo sia subhanallah kadha na kadha vanga bwandu wa armu ro wamba wa rose armu ro karma mabunjilio wa wonti pia kabati mrioneha shearengwa Dr. Salami wa eche genongo jizon ruzamba je wa Komor izon ruzamba gamtabi honyi wa naama wa islamu raishi sina nyi radele shabadzima mwonono go jazinu na fujarjaunu msubuti mdo himila hizi jaiyo vankartuyenga azali kartuyenga belu kartuyenga mwanadamu itoka wewe tshanga ngarengo bia dizoriengao hai mwanadamu yatohimambo kana kartimasula hazan ngozi jiriyo hulo kayana ya misihiri balwa na boheni babana ngojo tsanganyi harengwende dati ya adhibulo ya minyoma shayai yo tabia yo haki harmo binadamu ngondujodungana yo haki maudunga mjuli wazinu kama tadinu tudan nanga mjuli wazihana zinu esa mrahitwa karjajo madhamana wahezamin itati bugosha karjajo madhamana wahe mramenini wahe historia Medina itati Dr. Salami barkautari mnangeri mchashibani haya rende juzi Abdallah Abdul Hassan wandeno ando akre dossier jauna kadhana wando mrenge kabatamba atamba elema armaze dossier zahi wando mwe hanti yabo rayera zainu mwadi mwana la memshozi jaban ngamfikuru kana ngamchungojo kukeheli watantudai kamna hufa et dossier ya he les clous à l'aéroport de Moeli hein? Tant de choses moi dois moi inventer moi chama keza wangu moi dabanyangu zankili Mnyazi Mungu kujomlibani hezeni ya zahanyu ngamsubutini mwambie nizo hakimu wa kamil qadhi wa kamil yarengwa inende avuriziwa mbaba hanu jabala si haki wanama watukufu haizo yabotika uvirili ambabe suala hii unswami ala fete hindeninde hayungua haizo tikaubirila ambabe suala hiyo ngenjwa huja harumo mnofo wane hanti vanu na de dossier ya monsieur nono tikamjuka mbesha risala itonyangu banu shabala tikaubirila bala ilinyi wa Komori mwale okana na mrengezeza akiliza hanyu baroneza jiri zontipia riwoneza jiri raenshi ya dossier na mangeleza urafe swali na multi na sor hata hawonti pia mwana nyasi gazon wala ndwareda hata wauliliwa harumema behewa ya daula kama japoro jirimba anketa rajo ewe yihaulwani do alafu pala kafanyo kana harile ubelu hajo hapare ma journaliste wa ulemengu kamili na mje valola wala hakamwade wala paro mwanketa alafu kaja shindo support anketi yo alafu ila demane hafa ebelu hakamrumdu azingemrumdu sana ubelu wamrulo utingodo akonga utorungwani dundi utojo yamonti enga urungwani dundi utojo yamonti bobelu ngabumru ulomrumdu azirhanawe ekututo hima wejendelea bobelu enga urungwani nyantu utojo huwa haizo yawo tikawuzibirlia ilini mwambenu kana na renti unafiki mri atija hapa sulashe itwa edawla Komor ranyimlo masiwani na mkaradhi mla muhe na mingani mwambioni wanama ikaudu mnidunga wanu kaya ngamtoka na sema damanu ngarzifanyao untido wakatoka nro ichilie rezilio harumaze rezo sosio esa hunu paringa rizifanya harumaze rezo sosio na ze dosie zenu ngarziro preneo zikanti ya bori zamba haumuhashirishani na mrenge fumvu harumaze ze madamanu rahunu pari ramarse heini mbaba hanu choka uyonti ili mchine mvu ze madamano tides dosi sanzali wanti ila washaka shaze madamano zikontribue ila mole mengu kamil ngwao nao wallahi thumma wallahi ngani mlabone Mwenyezi Mungu engati dizorifanyao engati diza madamano zinu neze no mahala nirimo honti pia engwanru wale chuka honti pia wadiwana mo ebana Abdallah Agua ebaniha Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hata honti pe joka wadiwa idalilungyo banu awangabi warolwa hitomto wajua awangabi wavurishomo bahari niho ne mafujari wanu kamchuzi jua haizo wanama watukufu
tika hanzani birlian ron resu ala hiyo ili haini mzimo harmanyi yelewenro ya babaha ngamjio harmaye suala ashanga tidwaza mna point hawakati ka bala belu harmwezo akahamba rale janji harmwezo ala ya nono do kaone sokana haribala hakahantorejewa bahaunri harma dossier za ndwa kanza fanye kudeta ya waziro prene wani nono eba ndwa kanza fanye kudeta yo emri ato persado yiwaeche waidi atorengwa waeche wawandwa la maore wa haja hula wakauta fanye kudeta ewa asango dahu o asango dahu belu da wana msaidie na kiki na anzali ne darusi nola waziri wa heze mali ntojo hamadovi udingo hibo wana hanyonti pia na bahata ya minsef karjaudi waza uchijo fikuru kana bandudi waza bwa minsef heni mabanu liyodojo kana karjaudi waza bwa minsef nyonti pia ye aya ngyo clair kono karna humban nafasi mrahitwa ngamtimbona ya hormantiyo ngamtingo joli wezo mfanyao na tishe waziri wahe mahakama ya ushia hanyu haraka urongo ambokana haribatola mali zilezarengeze prizo ya nzuani na mali zirengeze prizo ya ngazija mtizirengeze nekamzirengeza roto joriri zirejezabo za kaya ya wahanu wakodo mli wananyasi walio dabo mtingo joanshi vabo hata mjife yabo maana kamtina haki nyinyi zinyama bokonga mweshio haruma ziungo za wanadamu shanyitsi wanadamu izo zodo mkini mwanadamu hakamwana yuka mwanadamu shadekei mwanadamu sheheli mlio nyitsi wanadamu no ush otolo jamo moteze complot no abisandru zandrabo kadha na kadha gambe heri sala ya hangu batima benu kana mtutanke mlenga mjongu swami na humeyani wajao mfanyana necessite hata risala yunu iwasule nziyo ba mimi ngamije mwana mafardini ngamije mwana mahajimbai ngamije hata hawonti pia ze negociateur nanga nboshoni marahaba ze video mzifanyao mto wa banafasi mjo wa jusamo esengati mfanyao entile joenda hule ngono hata hanyonti pia ze bolt ngari mbashela oni marhaba mrati chilie babala wafikru karangwa rengo Abdalla Abdu Hasani wa mnyehe baza hija kabati mrujo subutarongowe bala wafanyo kanangwa rengo sambiwa mdzihe na moyo babale juu angejo hufa ngari mwambia unukana ngamjo hufa shaze Abdalla Abdu Hasani saribuwe matu rirambwa ndongo zinji karna ureje dingoni yongari mwambia oni haizo erisala ya mwiso na kautanibehe harumwesu ala yinu dia usiana na zuki wangu manama kao hajiti ya haruma hawa ya unafiki nade mwana nyasi nono gamanzoni bose mwana nyasi nono ni mwambio kana nono leo ya nono baya hao itumbu mpaka hujirende ukaya haringa wa journalisti no kuti journalisti shanga okitipili sanogozi fanya ubonono nga okitipili ngojo urumilwa ni azali ne mafujari wa wonti pia wa utendeza nzuani hode wa udo hahudumletere hende udo renga wanazi nruhula wefanya contre commentaire ili azali ntwabili ya udo hujaja yalelese lebiba ya do henda na kadha haizonga mazono habio kana bonono risha intervention yahu wakawifanya leo ya husiana ne maiti na utiro viromba mwana nyuho manzani wao beti mwana nyuho manzani wao zanoka kauzamba oto kantukaze mwanadamu ndrabo ti haki nangaruboso ruhambiezo bonono shezo nanzonu hambie doka hunu faranta badoka journalist ikao haka hamadawe journalist yaka hunu faranta yaka hamadawe hado hamba Patrick Bura ya wanga wa mjuwao bahe journalisti uo haka ujunda harumaye hadobe harumazanti za dawla za sharabu zimu haku heni mabandu bala konfli baho wakati hende hata ujunda Afghanistani bahema Amerika sawa mrambo kana wala piti ngujwerenge information ya mfaranta na ujeje wa mwatapieji hamada elufanya bonono baheza mhundenri eza mhunda bonono haremu mabali ne Amerika wa mrahitwa wono kana bala kawajene na kadha ebaliyo ema Amerika waka utawajihe wasia wambendri wamba ila bali perdu yamane bali perdu ke jenda yare masoroda she toronda hatereme journalisti
bono izo desdo huhunda ngamhula bona Mwenyezi Mungu le fitna wendo walitanzuani wananyasi wanzwani euda wero la hitwa wenda wero rilwa wabohanza haki zao heni wa ulilia na ulilia na nguda babonono ngamtaho somaha heni manama heni mrumkaribu manono ekange umrongozana mrongoza baha shobanze nongozinza waswili ngamsubutina bokana eza hunra Patrick Bura ngamrelo kanades do hunra bonono ngojore mo bal perdu no yoti bal perdu ngojore mo shononde eso ananyasi walonzwani wasawe vuze zemuyo hele fitna wendo ritaiho haizo wendo we hamba no enda we kausaze haki wazibadilisha weziranda zanrabo ngojore mo ponyar ngojore mo shononde ngojore mo msihu wanjojodo saidi wambukana ha bala yamro laula hadhulumla wala sindi hani wandu wala doka dahu wandu msindi hawongonda hu kuna zile makrisa hanyuno witiwa hanyu mwaka utamrenga salami mwaka utamrenga Abdalla Abdu Hassan mchana mwevati na wabonu wano kutina mwanadamu ngorumilwa ima ngorumilwa ni malaba bulowe daba ima ngorumiyo wandu malaba na mangalia ufujaru no kufaru ulo nwobonono ukawende wakenzo son mawaziri heni mro harmwe suala ya Jibril wako mwinteroje ukachuna muka hey bana mro inge bonzera ngwale bana mtula semanda darendi wende wabyo kanana mla semanda dare balangwa ozordo no hambara la semanda dare hop emanda dare la sewa ha Ibn Abdul Hassani nge yuho banenge ngamonzo mumparse joka mumparisa utolingana fitna hata kiasulio moto shababi hamada ubonono njaparo katiba na ubauso shale wo ngamubo uso esanga muaminukana wa mwiso waho huja kukauha hawo waulilia ranguda baha watikenti wajolilia pre banu ngamzambo na ngamtausoma banu ngamtingodo parwa ni wanduza akuranti bangono haringabo mototsola ombo artiji MC Prodi tija MH Prodi udingo rangariza video za hatu banu mimi za video zangu ngamzifanywa public ya wakati sifanya public ntina sirini di hao hena mrangalie ekawende wonguo yofera hao on est dans une démocratie moi je suis pour la démocratie ojo ko taunde video yangu ya kwele tojo ndaba sina uzia mrake kanguo on est dans une démocratie ateka onifanya caricature yote dezo do passage yitwa anga wakati datkanti bantambeza nono wende wonguo kadha na kadha je m'en fous zazozo namba ngamzambo hau kweli ngamzambo hau amine roho ya hangu batina hata mba arrière pense wanama watukufu erisala yangu da inubonono ngawe mchamfu ngoto fitna harumema siwa ya hatu pia ngoli waze bie weti mroka ushido jilibende bionde nzuani ngoli waze bie uchende zwaiho wende udomu tele fitna na umote wangu na wamenya si hanongo zinji shado tokaya iluhudu mle anzali yetere yaje ya jaja ruario na nyasi waheshesi wa shanzuani ya jaja wamenye yoti haki la dhimari zambe wanama watukufu ngamjongu swamie kateza leji yuhotu benda shos kwa jana tika sous le choc nswami nukana hata wakati na kaukantiba wallahi wanama watukufu izungo zangu zikaurindinda bana babona tuamba bi dabwe roho ya hangu ya rengelea hata tika bunjilo ndamina wanama tutaler ngamjokana hata waremarko kana njaka normal tika hazini njaka normal mwanadamu akanti yare mazingu hata yardiari ngwendende adziwehelila ya rabbi anga mjoko jibu madu chake mawade kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi nitmengon marajusi wa dhamana wa hanya satima dhamana shanga mjahena mroni wallahi ngani mlamoni Mwenyezi Mungu ekanga wajoko kansado shishima na ukana uhara wambani uso wamwambia nukaratijau atimengoni mwami na mimi ya suala yenu vantika uya borde banu hawa na angle ya kihawa ya kimwanadamu kamjanishana vumbwa ayabanu haunamba mtume kadha maudo skwa maudu ngamrosho mafundi ngarjoka en direct même harma page yangu yinu à partir de 17h inshallah nangarjo bira même ta harma chaîne ya hema nyasi Elarif Saadi ngamonzo rihunde mafundi wari hakikisha ujumwe masuala yanu shanga mina suala wajau na kahanza nienjeze banu wana mawatukufu mwijue bangam aminukana kamjejua toujours yabo yoti suala njo kaamba ukanaanza ali haukiki hulukumani
yinu suala ya homa vudhama na ulo harmaenti kamjazi jua shanga mzambo ba esa timambia nukaneza jirinjua ni za tambala harma zero zo sosio tikamina wanukomori wamba kwa jatozi jua iyo de tartibu iliyo harma komori amuradi minga mzambo mweshia amfera hanyu kamjesha amferia hanyu oskuwa jana ngabo mwana mshwa hatu mnyezi mungu ya johu mrehemu ya mlaza wajema shababi hamadasi hata memu mwana shewatu wahomji mtukufu wa hatu wa dimaju yetanraya mwana mshwa hatu huo hahondana hakana uhamili ngamzambo banu ngamjonyi swami hinyi famizaha hebayo haki huanrubenu wa doseja inu ilo wakomori wantipia watike wafumato mwana mshwa wapanga mzambo Ustadh Fahardini bolo banu ishianro suala hiyo banga manzo nyi mafundi mwijibu mitile ujejibu ngamina za arguma za hangu sha mitile ujejibu shanga mpoze problemu inu banu na maudunga mjo akademi na funda sababu leze masuala zinu eyo haki hauti haki yode suala nuzi sawa haizo mwana mshwa hatu huo haka muhamili weyalu muhamili hende hata hatimezi njamano rabo banu tivo mjini hao mitimengon mwanro adingo diha hatimezi hajuha haremwane shekoza hajibalia huenda habaliwa huenda harumu elopitali bosenga mfiku kanada elmarufu henelewa mwana msha hatu wala wenda hula elmarufu wanruwalo bala wenda mambo kanabandra hache kwanza kasta kanseheli ya ladhimu yaboke rurdure joyoda honi wende watu lili hata yendziebuhe nge uje urdure jei mwana msho hatu wala mnyezi mga jo humrehemu mlazi wajema izonga jo hunra haina mjimu harumasi de manzambo wanu sonti penga sina fami hare jeidi zoda honi maskini bwe atukana shua bahore joda honi bahore jei hoda honi mwana msho hatu wala shile koza shikazana wala hata hatindiroho wala mwana mshaka mhamili yatimia mezi yaladhimuike hagarde wa lopitali hula zenongozaha hezi hisize hula balu wa mwambio kana ruduka uhore jei shukra lillahi watumheza hula udingo hezwa zemayiti udingo hezwa ndeo hifa samba shawambo kana rejeyo hai mwana msho hatu wala fariki familia wardi warwe mwana msho hatu wala haukaha kana mwana hombani wambali mwana boko hatimezi walange bidio wakamlindo kanazaye wambali wardi warijel maarufu hulado ulo matabibu wajotofanya hena operation tipia wavukushola mne mwana ulo tumboni ikemdate hafu yotisinyo kane mwana ulo marumboni hafu shabwenda hula wala wandu walola pitali zo wamwambia wardi wambia la famkana yabo kuwesa hafu yabo wesa ya hafa yabo hate mwana ulo umbani hafu na mwende za nyumode madihi mwana huo mwana mshatu huo hadihwa yabontula yumo mjiwa wadimaju yetanraya hawakatika woti majineko woti ma chirurgien nogo jizo kwa josubuti wazigabili shaizo iladhimuke de ma chirurgien lo azifanya mwana mshatu huo hadihwa raye re mwana wola haruma kabri dima ilolo suala la hangu mafundi shayabonga mrudinda bondi sena mbokana eziri hundrao wananyasi wa Komor na mlamuhe hawakati kaunga mwana okaya zejiri zijanziro hoju sanvio nana protokol ikawa zonga zukuta o shereda ula Komor riju sanvio medicalizezo mzuyone ne gouverneurie waheshesi washanzuani imbalie na protokoli na matwabibu wao kwa tube ho gratuitement nana wandro nendo wa mwimilie ngwabali wao wabehoi ho johunra usalama izonga zijiriwa harmo ya Afrika kamili wanama watukufu c'est quand même triste nugo jaizo na zemali zirumishi hao wana wakomori wando ete pase bonze wallahi zijotosha hule mwana mkomori ya unde l'hopitali vende bato hamatobibu bonze wajoka wa ukweli wajora Mwenyezi Mungu hawaro wanadamu kwa tura Mwenyezi Mungu wasove zevi za ho wana wakomori zanongoza kamtuzifanya ni daula Komor ni daula Komor na mrati jambo kana watende barono kana sambi hado anzazifanye rono zelo pitali ya zehanti nzuani
zikaire mwana mkomori ulonga zija ye juhende nzwane de hato bibishiwa iho rano juhende de ala tsemaliza Komor, Dar Salama na Bushini na Afrique du Sud na Maurice na baadhi ya nchi jaizo zonti pia Dar Zambao no muimilia tartibu jaizo hawakatika msamkina ihokana ra nyimlo harmoyes rowana hanyu rowandu zanyu hainu ujorema nga mjohimisa mrengeze mali zahe contribuable zahe mwana mkomor mbalie mafujari no wana haramua hanyu mwabehe mwonze wende wavukishiwa na bo wana hatu ngwafao ha problemu za oksijen ngwafao mo nyikozani haini tartibu yonti pia haizo kartumban nafasi lazimani mwambianizo nga mrejar mweri sale ya hambuna nono ni uhambio kaya henone Patrick Boura harema bal perdu ngojorema bal perdu le fitina ulitimbawo le fitina ulitimbawo ya miji ya hengazija rango mji wa Mtujini wanza wani sedona mji mtukufu hatu ikoni rangu shesi wa Shanzuani wanzo uramonto wanzuani kontra wangazija nyi wananyasi wanzuani nyido wananyasi na nyina mzijua ndondono kartina nongo nanyi azali zambia zitimbao dena mafujari wa hahe izo za hahe na mnyezi Mungu jo waliba hawakatika wote wandwalo arumahezi ya hanjia za haki ya bokwa jajojo rongolea. Aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.